बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 856 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जबकि 100 इंडेक्स 1,05,415 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर मुस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 856 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1,05,415 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। बात कर लेते हैं अली मेहदी से। अली बताएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर आज भी मुस्बत रुझान ही देखा गया है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क की माशी सूरत हाल के असरात जो हैं वो स्टॉक मार्केट पे नुमाया नज़र आ रहे हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। रवा हफ्ते के तीसरे रोज़ भी आज भी मार्केट में कारोबार का आगाज़ मुस्बत अंदाज में हुआ। 502 पॉइंट मार्केट जो है प्लस जो है खुली थी। उस वक्त भी मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में मूव कर रही है। फर्टिलाइज़र सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया और दीगर सेक्टर है मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि जो है ग्रीन साइड पे मार्केट जो है नज़र आती है। ट्रेडिंग के दौरान जो है 100 इंडेक्स में जो है 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और आज जो 1,05,000 की बुलंद तरीन सतह भी मार्केट ने अबूर कर ली है। 1,05,400 की बुलंद तरीन सतह पे मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह से महंगाई की शरह में नुमाया कमी नज़र आ रही है और शरह सूद में आइंदा माह जो है कमी मुतवक्को, इसके साथ साथ जो जितने भी आप माशी अशारी हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जिससे मुल्क में जो है वो सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल रहा है। ख़ुसूसी तौर पे स्टॉक मार्केट में जो है सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और मुसलसल जो है इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मार्केट में बाइंग की जा रही है, जिसके नतीजे में मार्केट में मुसलसल जो हम देख रहे हैं कि नए लेवल बनते नज़र आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो आगे भी जारी रह सकता है। जी, पॉजिटिव ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा बिन मोहम्मद सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। रियाज में मुलाकात वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर हुई। सऊदी वली-ए-अहद ने 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा भी किया। उनका कहना था कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफ़ा दिया है। शिबली फराज ने इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया है, जबकि सेनेट की रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी की फैसला भी कल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफ़ा दिया था। इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, बताइएगा, इस्तीफ़ा दिया गया है, क्या इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया है? देखिए, गुज़श्ता रोज जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से जो है इस्तीफ़ा दिया था और आज ही जो अपोजिशन लीडर सेनेट हैं सैयद शिबली फराज, उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है। जबकि दोनों की जानिब से ये वजूह बताई गई है कि मुतअद्दिद जो FIRs हैं उनमें नामजदगियों और लीगल जो इश्यूज हैं जिनमें उनको अदालतों में पेश होना पड़ता है, उसके बायस जो है वो इस्तीफ़ा दिया गया है। जबकि ये इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में दिया जब 6 नवंबर को फैसलाबाद की जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत थी उसमें पेशी के मौके पर अदम पेशी इस वजह से हुई थी क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो जारी था और जो शिबली फराज और उमर अयूब उस तारीख में जो फैसलाबाद में पेश नहीं हुए थे, जिस पर वहाँ के जो मुतलका जज थे उनको ये बताया भी गया था कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक है, ताम उसके बावजूद उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए थे और जिस पर उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी आगाह किया गया था कि यहाँ पर जो है वो आपके साथ कमीशन में दहशतगर्द बैठे हैं, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि बाकायदा तौर पर। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI का टारगेट कोई इदारा या पार्टी नहीं, PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका स्क्रिप्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। ये लॉबियों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश पाकिस्तान में अनारकी फैलाना है। गंडापुर ने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि हथियार भी हैं और पैसा भी है, हम लड़ेंगे। आप किससे लड़ने की बात कर रहे हैं? वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है वो
نہ پاکستان کے کسی ادارے سے ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. ان کا ٹارگٹ، ان کی دشمنی پاکستان سے ہے. یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے ہیں. وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا صرف ایک ہی گول ہے، وہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں خدا نخواستہ چیزوں کو کنٹروورشل کیا جائے. عمران خان صاحب کے بہاف پہ بشرا بی بی صاحبہ آئیں، سب سے پہلے وہ بھاگیں. وہ جو بہت بڑی باتیں کرتے تھے گنڈاپور صاحب، وہ بھاگے. تو یہ سب لوگ میدان چھوڑ کے سب سے پہلے بھاگے. گنڈاپور صاحب نے کسی اسمبلی کے فلور پہ شاید ایک بڑی تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے. یہی لفظ تھے ان کے. لیکن میں سمجھتا ہوں ریاست سے بغاوت کا یہ میسج ہے. تو وہی ہتھیار جو آپ حکومتوں کے خلاف اٹھانا چاہ رہے ہو، وہی ہتھیار آپ اٹھا کے ان دہشت گردوں سے لڑو جو آپ کے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ غریب لوگوں کو، عام آدمیوں کو مار رہے ہیں، جو پارا چنار میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جو باقی بنوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں، باقی جگہوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ میں اتنی ماشاءاللہ اپنی صلاحیت ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا بہادر شخص کہتے ہیں. تو یہی ہتھیار اٹھائیں، یہی پیسہ اٹھائیں، آپ ان لوگوں سے لڑیں. اب آپ اپنی حکومت سے لڑنے کے لیے ہتھیار کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. افسران اپنی قانونی حد سے تجاوز نہ کریں، عدالتوں میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پر بھی احتجاج ہوگا. خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف ایکشن لے کر نفرتوں کو بڑھایا جا رہا ہے. ہماری لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا جا رہا ہے. احتجاج کرنے پر دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہماری اس پرامن احتجاج کو، ہمارے اس پرامن روی کو ہماری کمزوری سمجھتی ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے اسکواڈز کا اعلان. بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے اسکواڈز میں شامل ہیں، جبکہ فاسٹ بالر محمد عباس کی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی. سفیان مقیم کی پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت اور ورک لوڈ مینجمنٹ مد نظر رکھتے ہوئے شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ میں شامل کر لیے گئے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں اسامہ غوری سے. اسامہ بتائے گا اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے تینوں اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستان کو ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک دورے میں 3 T20، 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی. ٹیسٹ اسکواڈ میں فاسٹ بالر محمد عباس کی واپسی ہوئی ہے. بابر اعظم تینوں فارمیٹس کے اسکواڈ میں شامل کیے گئے ہیں، جبکہ سفیان مقیم کو پہلی مرتبہ ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا گیا. اور اسی طرح ورک لوڈ مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے فاسٹ بالر شاہین شاہ فریدی کو صرف وائٹ بال کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کا جو ٹیسٹ اسکواڈ ہے وہ شان مسعود کپتان ہوں گے، ان کے سعود شکیل نائب کپتان برقرار رکھا گیا ہے. عامر جمال، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، حسیب اللہ، کامران غلام، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد عباس، محمد رضوان، نسیم شاہ، نعمان علی، سائم ایوب اور سلمان الیاغا شامل کیے گئے ہیں. جبکہ ون ڈے کے اسکواڈ میں محمد رضوان کو کپتان برقرار رکھا گیا ہے. عبداللہ شفیق، ابرار احمد، بابر اعظم، حارث سعود، کامران غلام، محمد حسنین، محمد عرفان خان نیازی، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان الیاغا، شاہین شاہ افریدی، سفیان مقیم، طیب طاہر اور عثمان خان شامل کیے گئے ہیں. جبکہ T20 کے اسکواڈ میں بھی محمد رضوان ہی کپتان ہیں اور ان کے ساتھ ابرار احمد، بابر اعظم، حارث سعود، جہانداد خان، محمد عباس افریدی، محمد حسنین، محمد عرفان خان نیازی، عمیر بن یوسف. بہت شکریہ اسامہ. بہت